Sa late 90s, siyang gikadlukan sa mga snatcher ug tulisan sa Cebu City. Ang paboritong crime buster ni Mayor Tomas Osmeña. Leader siya sa elite hunter team, sharpshooter, hilumon, apan kamay nga bakal, matud pa ni Mayor Tommy Osmeña, the best policeman I've ever known. Apan nausab ang weather niadtong tuig 2004. Napriso siya og kapin na po ka tuig tungod sa pagkamatay sa usa ka 17 anyos nga suspek. Pagkagawas niya niadtong 2016, gikuha dayon siya og private plane. Apan ang katapusan makapakurat niadtong tuig 2018, napatay si Dumpit sa usa ka operasyon sa Bohol. 20 kabalaan kuha sa iyang kinabuhi. Walay police honors sa iyang lubong, apan linibo kasugbuanon ang nihatod kaniya. Para nimo, husto ba ang iyang paagi sa paglimpyo sa sugbo o sobrara? I-comment o kayo kalimot sa pag-follow.